Nagalalain nga ginsaysay ni alias Ariana sa La Paz Police ang iya inagyan sa ginatudlo nangin customer sini nga si alias John Steve, isa ka security guard. Sunod sa tagreklamo matapos nga ginserbisyuhan sini si alias John Steve, nakabatyag ini nga daw tuyo ini nga palagyuhan sang suspect. Natabo ang transaksyon sa sulod sa isa ka lodging house sa La Paz. Naglisensya ang suspect sa biktima nga malakat-anay sakay sa iyang motorsiklo. Apang nagpamilit ang biktima nga mag-upod. Paglabot sa bahin sa Baldoza, La Paz, dito na kag nagbaisay ang duha. Ginaligar sang biktima nga ginkuga siya sang suspect, ginsipa kag gintayaan pa sang pusil. Nagbato si alias Ariana kag tigayon nga nakuha ang yabe sang motorsiklo sang suspect. Gilayon ini nga nagdalagan padulong sa La Paz Police Station. Ginaligaran nga gintulod na lang sang suspect ang iya motorsiklo padulong sa Barangay Ticod, La Paz. Padayon pa nga ginapangita sang kapulisan ang suspect. Sakay ini sila nga duha sa motorcycle. Ginsukot ni sang biktima ang atong suspitsado. Kag ining suspitsado naton nga isa kuno ka security guard hindi magbayad sa aton nga biktima. So dito na tabo ang commotion between sa ilang nga duha.